Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения группировки «Ой-Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye Horivka, Kopanki, Makeivka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодезе и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan
setelah memaksa sungai Snagost merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки.
Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeivka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan
setelah memaksa Sungai Snagost merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки.
Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeivka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotyazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa Sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины.
в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодезе и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan
setelah memaksa Sungai Snagost merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки.
Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan
setelah memaksa Sungai Snagost merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки.
Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки
Ясенова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeivka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeivka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan
setelah memaksa Sungai Snagost merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки.
Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделение группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeivka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzhanski di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки
Ясенова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeivka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa Sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины.
в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодезе и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeivka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригады ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины
в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeivka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeivka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa Sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки
Ясенова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделение группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодезе и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeivka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины.
в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясенова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzanski di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины.
в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye Horivka, Kopanki, Makeivka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодезе и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины.
в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодезе и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины.
в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye Horivka, Kopanki, Makeivka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодезе и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки
Ясенова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодезе и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat,
Pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины
в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодезе и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeivka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины
в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasovyar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодезе и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoye-Horivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Peshchany, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng angkatan bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV,
meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa Sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolaevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины.
в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделение группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka. Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina Angkatan Bersenjata di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Ussuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolayevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo-Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки ОС-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки,
Харьковской области, Колодезе и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terni, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazi. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.269 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.366 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.399 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Militer Rusia merilis rekaman pertama penerbangan drone di atas kota benteng Angkatan Bersenjata Ukraina, Velikaya Novosholka, yang baru saja direbut oleh tentara Rusia. Pada tanggal 26 Januari, para pejuang dari Brigade ke-40, ke-5 dan ke-37 Rusia, dengan dukungan pasukan khusus, artileri dan penerbangan dari kelompok pasukan Timur, membebaskan pusat regional Velika Novosilka.
Ini adalah kota pusat pertahanan dan logistik terbesar di Ukraina angkatan bersenjata di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Vostok Rusia merilis 2 rekaman serangan ke pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk Selatan. Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 28 Januari 2025. Serangan artileri dari tentara pengawal ke-11 Angkatan Pertahanan Udara Rusia melakukan serangan terhadap target musuh di wilayah tanggung jawab kelompok Vostok di arah Donetsk Selatan. Sementara video lain, operator drone FPV dari Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 dari kelompok Vostok menghancurkan peralatan musuh di arah Donetsk Selatan. Pasukan terjun payung Rusia hancurkan moral bertempur musuh. Militer Rusia 28 Januari merilis rekaman prajurit unit serangan udara penjaga terpisah Usuri, dengan dukungan tembakan artileri dan serangan UAV, meningkatkan posisi di sepanjang tepi depan dan, setelah memaksa sungai Snagost, merebut wilayah Nikolaevo-Darino di distrik Sudzansky di wilayah Kursk. Akibat tembakan balasan baterai, artileri udara menekan posisi tembakan angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos komando yang terekspos. Awak UAV tempur melumpuhkan tank dan kendaraan lapis baja musuh. Setelah menghancurkan moral militan angkatan bersenjata Ukraina dengan serangan tepat, pasukan terjun payung melanjutkan serangan dalam kelompok-kelompok kecil. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan tewas. Beberapa personel Ukraina meletakkan senjata dan menyerah jadi tawanan perang, demikian keterangan videonya.
Angkatan bersenjata Rusia merayakan keberhasilan merebut kota Velika Novosilka di Donetsk dengan kembang api. Kota ini adalah salah satu pusat logistik dan pertahanan kokoh Ukraina di Donetsk. Rusia kini memiliki basis pertahanan kuat di Donetsk setelah merebut kota ini menyapu bersih kemenangan di Donetsk dan mengekspansi oblast Ukraina lainnya. Terpisah sumber resmi Ukraina tidak mengakui hilangnya kota tersebut. Di kota Toretsk, pasukan darat Ukraina melancarkan serangan balik di bagian utara kota. Analis militer Rusia menyebut serangan balik ini mungkin ditujukan untuk meredakan situasi genting di tambang terakhir. Di kota Hazivyar, Rusia memperoleh keuntungan teritorial lebih lanjut di bagian tengah dengan laporan lain mengklaim mereka merebut posisi di hutan. Meskipun klaim ini belum didukung konfirmasi geolokasi. Di wilayah Kursk, pasukan darat Rusia menguasai desa Nikolayevo Darino setelah berbulan-bulan bertempur, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. 3 орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Подразделения группировки Ой-Запад улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Редкодуб, Кутьковка, Купянск, Загоруйковка, Глушковка, Богуславка, Зеленый Гай, Копанки, Харьковской области, Колодези и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 355 военнослужащих, 7 пикапов, 5 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированию 3 механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Часов-Яр, Константиновка, Дачная и Улаклы. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ, а также скоплением живой силы и техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 реактивных снаряда «Химарс» и 64 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных, мотопехотной и егерской бригад ВСУ, 2 бригад Национальной гвардии и бригады Национальной полиции Украины в районах Дзержинска, Барановки, Шевченко, Славянки, Ясинова, Новой Елизаветовки и Андреевки. Противник потерял до 610 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка. Нанесено поражение формированием танковой, механизированной бригад ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Богатыря и Времевки. Потери противника составили свыше 160 военнослужащих, танк, 4 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Краб». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой и территориальной обороны в районах Приднепровского и Антоновки. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, 4 автомобиля и склад боеприпасов. Militer Ukraina mencatat total 159 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan telah menyerang 2 wilayah konsentrasi personel dan 2 kompleks rudal anti-pesawat Rusia. Di arah Kharkiv, pertahanan Ukraina menggagalkan 5 kali serangan Rusia untuk menerobos garis pertahanan pembela di dekat Vovchansk. 6 serangan oleh penjajah terjadi di arah Kupiansk kemarin. Para pembela kami berhasil memukul mundur serangan musuh di dekat Pishchani, Kutkivka, Petropavlivka, dan Lozova, demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Rusia berusaha menyerang 10 kali ke arah Liman mencoba menembus pertahanan Ukraina di dekat pemukiman Novoyehorivka, Kopanki, Makeyevka, Terny, Zelena Dolina, Yampolivka, Zarikne, dan Kolotiazy. Di arah Kramatorsk, pertahanan Ukraina mencegah serangan Rusia 7 kali di wilayah Chasov-Yar, Stupochi, Predtechny, dan Bilahora. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 28 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 833.000 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022.
Jumlah ini termasuk 1.380 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 5 tank, 27 sistem artileri, 72 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut,